kad su bogovi još slušali ljude, a ljudi vjerovali da ih bogovi gledaju. Svijet je bio rastrgan ratovima. Gradovi su gorjeli, zakletve su se lomile, krv je tekla brže od rijeka, a zemlja je pamtila svaki korak vojske i svaku izgubljenu bitku. Tada je, prema predanju, sa visina Olimpa pogledao Zeus i vidjevši da je svijet potonuo u sukobe, nije odlučio da pošalje kaznu, nego da donese mir. U dolini Olimpije, na svetoj zemlji gdje su se susreli nebo i kamen, određeno je da se svake 4. godine oružje položi. Mačevi su morali utihnuti, štitovi su se spustili, a ratovi, makar na kratko, prestali. Proglašen je sveti mir. Put do Olimpije bio je otvoren svima, ne kao neprijateljima, nego kao ljudima. Govorilo se da onaj ko prekrši taj mir ne vrijeđa samo ljude, nego i same bogove, i da takav nikad ne izlazi neopažen iz njihovog pogleda. Prema jednoj legendi, igre je osnovao Heraklo, kad je nakon svojih podviga izmjerio stadion vlastitim koracima i posvetio ga Zeusu, ne da bi slavio snagu ruku, nego snagu volje. Jer snaga bez časti, govorilo se, nije snaga, nego divljaštvo. Prema drugoj, starijoj priči, sve je počelo sa Pelopom, junakom koji je u trci kočija pobjedio okrutnog kralja. Njegova pobjeda nije došla samo iz brzine, niti iz lukavstva, nego iz odluke da se nasilje ne nastavi nasiljem. Taj trijumf nije slavio smrt, nego novi početak. Od tada ljudi su dolazili u Olimpiju sa svih strana Helade, ne da osvoje gradove, ne da porazi narode, nego da stanu pred sebe i iskušaju vlastite granice. Na stadionu nije bilo zlata, nije bilo srebra, nije bilo bogatstvo koje se može izmjeriti rukama. Samo maslinov vijenac, jednostavan, tiho moćan, simbol časti, simbol pamćenja, simbol slave koja ne pripada tijelu, nego imenu koje ostaje i kad tijelo nestane. Trčalo se pred bogovima,
izlagalo se pred sudbinom, pobjeđivalo se bez mržnje, a gubilo se bez sramote. I tokom tih dana čak su i zakleti neprijatelji sjedili jedni pored drugih, jer rat nije imao pravo glasa. Tako su nastale Olimpijske igre. Ne kao nadmetanje, nego kao zavjet. Zavjet da čovjek može biti snažan bez da uništava. Zavjet da se sukob može zaustaviti, makar na kratko. I svaki put kad se igre ponovo vrate, ne okupljaju se samo sportisti, okuplja se sjećanje. Na vrijeme kad je čovjek vjerovao da može pobijediti bez da ubije, da može ostaviti trag koji ne nestaje u pepelu rata. Ovo nije priča o rekordima. Ovo je legenda o mjeri, časti i zavjetu. Legenda o trenutku kad je svijet, makar na kratko, izabrao mir. Ako volite legende, mitove i priče koje su oblikovale čovečanstvo, zapratite legende svijeta i sačuvajmo ove priče od zaborava.